नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कहा सह से बड़ी गुप्त प्रेम प्रणय संपर्क रे लिप्त होपई चाहूचंती मात्र से आपन को से सुजोग दउ नहीं, तेबे आज क्षुद्र भिडियो रे प्रदत्त मोहिनी उपायटी को प्रयोग करके देखंतु एवं किभली चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आपण जहां को मध्य चाहूचंती निजर प्रेम प्रणयर संपर्क भितर सामिल करिया पई देखिबे से तत्काल आपनक सह संपर्कित होबे। तांको आपनकर निजर मनर अभिव्यक्ति कहिबार आवश्यक ही नहीं। आपनकर एही प्रयोग मात्र के ही एभली किछि परिवेश एवं परिस्थिति सृष्टि होबो जद्वारा कि से आपना छाए आपनक पाखरे समर्पित हेबे। एक एभली शक्तिशाली प्रयोग जेउठी यह प्रयोग कराइछि सेठी ही सफलता सहित प्रयुक्त होइछि। केवल आपण माने एही विद्यार्थी को प्रथम क्षुद्र भिडियो माध्यम शिक्षा लाभ करंतु एवं जेउठी मध्य आपण चाहूचंती निजर अभिष्ट को पूर्ण करिया पई से स्थान रे प्रयोग करंतु। तबे एही महान शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो पोस्ट करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एही शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग जाहाकु कि आपण माने करिबा मात्र के ही आपनकर सामना व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर सह से बड़ी गुप्त प्रेम प्रणय संपर्क रे आबद्ध हो। आपनकर पार्टिसिपेशन आवश्यक नहीं, आपनकर इशारा रे ही से व्यक्ति आपनकर अभिष्ट पूर्ण करिया पई चलिबो। तबे एही शक्तिशाली मोहिनी प्रयोगटी को आपण माने सेति बेले ही प्रयोग करिवे जति बेले संपृक्त व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर स्मृति आपनकर मानस पट को दंशित करथिबो। एही बेले एक स्मृति बहुल समय रे आपण माने एही मोहिनी प्रयोगटी को जदि थरे मात्र प्रयोग करंती तबे चमत्कार ही चमत्कार घटिबो। तबे एही मोहिनी प्रयोगटी को सफल भाव में संपादन करिया पई आपन को जेउ गोटे जिनसर आवश्यक ताहा होछि लवंग। आपण एभली लवंग को संग्रह करिवे जो लवंगर की फूल थिबो एवं हृष्टपुष्ट स्वयं संपूर्ण होइतिबो। आदौ खंडिया खबरा लवंग को आपण माने संग्रह करिवे नाही एवं ए जो लवंग आपण माने संग्रह करिवे ताहा 108 विशिष्ट संख्या रे ही संग्रह करिवे। पाके थिबा पूजा सामग्री दुकान रे अनुसंधान करंतु अथवा तेजरात दुकान रे अनुसंधान करंतु। एही भली बाछि बाछि करे आपनकर 108 गोटी हृष्टपुष्ट लवंग को आपण माने आनंतु एवं एहा को आपण माने शुक्रवार दिन मध्याह्न 12टा भितर ही संग्रह करंतु। एतिक संग्रह कर सारला परे जेकोनसी शनिवार दिन आपण माने एही मोहिनी प्रयोगर शुभारंभ करंतु। तेबे आपन को एथि पई कोन करिया को पड़िबो, आपण शनिवार दिन रात्र काल रे शुद्ध पुत होई करी बसंतु। एक हळदिया आसन पकई करी आपनकर मुख को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखी करी पद्मासन रे बसंतु एवं संपृक्त व्यक्ति जे नारी बा पुरुष जहां को आपण बसीकरण क्रिया रे शामिल करचंती तंकर स्मृति को आपनकर स्मृति पटल को आनंतु। जे भली भाबरे कि से आपनकर सामने रे अछंती एवं आपण तांकर सह जे गुप्त संपर्क को आशा करूचंती ताहा संघटित होउची। एही भली काल्पनिक गुप्त प्रेम प्रणय संपर्कर चित्र मन मध्ये आंकी करी आपण सेही पुरुष बा नारी को निविष्ट भाव चिंता करंतु। जेबोली कि तंकर काल्पनिक चित्र आपण पाखरे वास्तवतार रूप धारण करिवो। एही भली भाबरे तंको निविष्ट चित्तरे स्मरण करि सरला परे आपण ए जो लवंग 108 गोटी को संग्रह करचंती ताको आपनकर दक्षिण हस्त पपुली रे रखी करी ए जो क्षुद्र मोहिनी मंत्र मु आपन को शेयर करे पई जाउची। आपण सेठी 108 बार एहाको जपन करिवे। 108 बार जपन करिया पई आपण जे कोनसी गणन सामग्री व्यवहार करि पारंती किंबा तुलसी रो माला हळदी रो माला को व्यवहार करि पारंती। तबे एही बली भाबरे आपनका सामने रे सेही 108 गोटी लवंग को रखी करी आपण माने एही मोहिनी मंत्रटी को 108 बार जपन करि सरला परे सेही लवंग सबु आपनकर अभिमंत्रित होई जिवो एवं एहा परे आपण मंत्रर अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम पूर्वक आपण से स्थान परित्याग करिवे एवं एही लवंग गुडी को आपण माने एक शुद्ध डबारे भर्ती कर रखिबे एवं जेतबेले आपण सेही व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर सामना को जिबे आपण एही लवंगरु मात्र 2 गोटी पार्टी मध्य रे रखी करी तांको सामना को जिबे एवं मने मने सेही एका मंत्र को आपण सेठी 7 बार मानसिक भाव रे उच्चारित करिवे। तांको कोनसी कथा आपनकर किछि कहिबार आवश्यक नहीं, केवल 2 गोटी लवंग को आपण माने ए जो अभिमंत्रित 2 गोटी लवंग को पार्टी रे रखी करी
ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 7 ବାର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଜନ୍ମିଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀ ଯେଉଁଠିକି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିକରି ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ କାରଣରୁ ହେଉ ଯଦି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ପତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ତାଙ୍କର ସଂସାରକୁ ସେମାନେ ବସାଇ ପାରିବେ। ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମିତ୍ର ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବସ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ କିମ୍ବା ଚାକିରିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ସମୀଚୀନ ଭାବିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଏଥିପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବାବଦ, ସ୍ଥାନ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ବାରଣ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ବାଧା ଦେବ ନା ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଭଳି ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁନଥିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏହାର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ସହ ଜଗମୋହିନୀ ସହ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ସହ ଜଗମୋହିନୀ ସହ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି, ଆପଣ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସରଳ ସହଜ ପ୍ରୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ସେମାନେ ସାହାରା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।